السلام علیکم. ناظرین سامعین، ولر ٹیلی کاسٹ کی نشریات میں آپ کا میزبان جاوید ککرو ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے. معافی چاہتا ہوں کسی وجہ سے پھر پرومو شروع ہو گیا تھا. آج کا جو پروگرام ہے، آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ ایسے موضوع پہ بات کر رہے ہیں جو کہ انتہائی اہم موضوع ہے. دنیا کا ہر ایک ملک اگر کسی مسئلے سے اس وقت دوچار ہے تو وہ صرف اور صرف بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ان ایمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے. اور ہر ایک ملک اپنے ریسورسز کے مطابق اس مسئلے سے نمٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے تدارک بھی کرتا رہتا ہے. ہندوستان کوئی مختلف نہیں ہے. ہندوستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے ہے اور اس کے بھی اپنے مسائل ہیں، اور اس کا بھی جو مسئلہ ہے روزگار کا، ان ایمپلائمنٹ کا، بے روزگاری کا، یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے. ہندوستان کی تمام ریاستوں میں جہاں پر ان ایمپلائمنٹ سے نمٹنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں اور ہر ایک ریاست میں اس موذی مسئلے سے نمٹنے کے لیے تغدو کی جاتی ہے، وہیں پہ ریاست جموں کشمیر جو کہ اب ایک یونین ٹیریٹری بن گئی ہے، اس کا مسئلہ کچھ مختلف ہے. مختلف اس لحاظ سے ہے کہ ہمیں وہاں پہ ان ایمپلائمنٹ کا کوئی ڈیٹا ملتا ہی نہیں ہے. اور اس سلسلے میں نے کوشش کی تھی کہ میں ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ جو جموں کشمیر کے ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ تھے ان سے میں نے رابطہ کیا. اس کے بعد میں نے سیکرٹری کمشنر جو ایمپلائمنٹ کے جینڈ کے ہیں ان سے رابطہ کیا. انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ پروگرام میں آئیں گے، لیکن وجوہات کیا ہیں، وہ کیوں نہیں آئے، واللہ عالم، وجہ انہی کو معلوم ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جموں کشمیر بینک کے چیئرمین اور ان کے وائس چیئر جو ہیں انہیں بھی گزارش کی تھی کہ وہ بھی آئیں، بٹ انفارچونیٹلی وعدہ کرنے کے بعد وہ بھی نہیں آئے. خیر، آج کا جو موضوع ہے وہ کشمیر کی ان ایمپلائمنٹ ایشوز اینڈ چیلنجز ہے. میری جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے اس کے مطابق 62% سے لے کر 72% تک بے روزگاری، ان ایمپلائمنٹ اس وقت کشمیر میں موجود ہے. جب میں نے ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ پہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ 87,000 رجسٹرڈ ان ایمپلائڈ لوگ ہیں، لیکن حال ہی میں 2 مہینے پہلے ایک ریسرچ آرٹیکل سامنے آیا ہے جس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے 8,575 کلاس 4 اسامیوں کے لیے اور اکاؤنٹس اسسٹنٹ کی 1,990 اسامیوں کے لیے آن لائن اپلیکیشنز مانگی، لیکن
और 6 से लेकर 6.5 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया, जिसमें PhDs, MAs और ग्रेजुएट्स भी शामिल थे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल है। आज इस मौजू पे जो हम बात करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको मेहमानों का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनाब शाहिद कामली साहब, जो FCI के प्रेसिडेंट भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और दुबई जा रहे हैं इस वक्त, दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ हैं। कामली साहब, मैं आपको खैर मकदम कहता। और हमारे दूसरे कंटेंट्स जो हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं, वो हैं जनाब ताहिर पीरजादा साहब, श्रीनगर के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। जनाब पीरजादा साहब, आपका शुक्रिया, आप आए, मैं आपको खैर मकदम। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद हमारे साथ जनाब इम्तियाज अहमद बजाज साहब हैं, जो कश्मीर माउंटेन वैली के चीफ एडिटर हैं। ये भी हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं। बजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आप हमारे साथ सरदार जगमोहन सिंह रैना साहब हैं, जो श्रीनगर से जुड़ गए हैं। एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी करते हैं। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक तो सरदार जनाब जगमोहन सिंह जी को खैर मकदम कहता हूं कि वो आए, और उसके बाद मैं सबसे पहले जनाब कामली साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्या कि उनके साथ बात। मेरे पास 5 मिनट टोटल है, बिकॉज मैं 5 मिनट में बोर्ड कर रहा हूँ। जी जी जी, कामली साहब आप हैं? आप कामली साहब, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर की इस वक्त और खासकर वैली का जो अनएम्प्लॉयमेंट मैग्नीट्यूड है वो कैसा है? मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ नहीं रही है, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई इजाफा हो नहीं रहा, बिकॉज एक तो 2009 से ही हालात खराब है, फिर 2012 का फ्लड आ गया, फिर 2012 में भी हालात खराब है, 2014 के फ्लड ने दोबारा डिवास्टेशन लाई, फिर 2016 में जो अनरेस्ट हुआ उससे हुआ, फिर 2019 में दोबारा यही हुआ। सो अनएम्प्लॉयमेंट को एक फर्टाइल ग्राउंड नहीं मिला टू डेवलप इट। अगर मिलता भी तो वो बदकिस्मती से ऐसे हालात हो रहे हैं जिस वजह से वो अगर गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो वो 80 किलोमीटर की स्पीड से रिवर्स आ रही है। तो इन चीज़ों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और एंटरप्रेन्योरशिप जो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो जाए, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हुई, बिकॉज एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं मिला हमारे को। बच्चों को पढ़ने का एक अच्छा, अब जो कुछ बचा था वो तो कोविड ने कर दिया। अच्छा, लास्ट ईयर भी हम 1 साल बंद रहे, अगस्त से लेकर बिल्कुल हम 1.5 साल से तो बंद ही है, बिकॉज देयर इज नो नथिंग टू डू। So what personally I feel as a president of the FCA, or I feel as an entrepreneur, I am a grassroots and I'm a startup myself. जी. But उस टाइम जब हमने स्टार्ट किया there was still a magnitude of development. आज वो magnitude है ही नहीं, because there are lot many issues. पहले कह रहे थे कि political system से खराबी हो रही है, अब now there is no political system, but still we are not developing. There is no growth. जी. Either say banks are on tightening the norms, or let's say Reserve Bank of India for relaxation, because Kashmir is not what is in pan India. कश्मीर की हालात जो है वो पैन इंडिया नहीं है। हमारे साथ जो हो रहा है, हमारे अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं, ये जो लोग उधर कोई शॉप पे ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारा हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट यूज्ड टू बी ऑलमोस्ट 5,000 crores. Now this handicraft export has diminished to almost 450 crores. तो मुझे लग रहा है इस साल ज्यादा से ज्यादा 150 करोड़ हुआ होगा। इसकी वजूहात क्या है कामली साहब? अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आज इसलिए नहीं चल रही है, because the worst part is that even rating agencies who had to do an independent rating of accounts, वो भी कह रहे थे that is a geopolitical issue.
So our geopolitical issue, we don't need to elaborate it because it is an open book. So جی my comments or your comments will not add much sugar to it, but at the end of the day, you know what is happening. And جب ہم بینک کے پاس جاتے ہیں, جب ہم کسی اور کے چیزوں میں جاتے ہیں, تو they take the same stick. What is it? The pan India. جی پین انڈیا میں کووڈ مارچ ہے, مگر ہمارا کووڈ تو بالکل 2009 سے چل رہا ہے. تو تو انٹرپرینشپ از ناٹ گروئنگ. اچھا, امپلائمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کتنے لوگوں کو امپلائی کرے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ انٹرپرینیورز کی وہاں پہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے Only یہ entrepreneurship, see, only micro and macro entrepreneurship of youth has to be put on concentration. جی Then only things can work. Else it will not work. اچھا اچھا اچھا, مجھے آپ یہ بتائیے, Because can you say, ہاں کامری صاحب مجھے آپ یہ بتائیے, آپ اس وقت دلی ایئرپورٹ پہ ہیں اور دبئی جا رہے ہیں ایک گورنمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ, تو it is also, آپ see, it is also what we have planned is that ہم اپنے یونٹ ہولڈرس کو, اگر کشمیر میں کچھ بچنا ہے تو we will make all unit, we will try to make every unit an export oriented unit. ہم جی کوشش کریں گے 30% یونٹس ایکسپورٹ اورینٹیڈ بنے, جیسے چائنا میں ہے یا باقی چیزوں پر, بیکاز گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو منی ٹو بائی دی پروڈکٹ, بیکاز جتنے بھی یونٹس ہیں دے آر آل گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ. اچھا, جتنا بھی ادھر ہے, اب جو ہمارے پاس پالیٹکس تھا, باقی ایشوز, اور یہ جو ہمارے پاس انسینٹیوز تھے, they have been withdrawn by either by the state government or by the government of India. So it's very difficult to survive. So we have only one survival, that is we must go for export oriented items. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس دبئی دورے سے کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے, پازیٹیو چیز آ سکتی ہے؟ ایک چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں, I am myself an entrepreneur and earning a very big industry, but I'll tell you one thing, جب تک اگر آپ کے پاس پیشنٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اس پیشنٹ کو he is under balance سے, اس کا but doctor tries to treat him to the last end, chemos باقی چیز کر کے, so that he can survive at least extension of his life ہو جائے. If he cannot be well, but extension, we don't want to die before we are supposed to die. رائٹ. کاملی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ اس وقت ایئرپورٹ پہ ہیں اور جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ مزید گفتگو ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بھی رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینکس ویری مچ. یہ تھے جناب کاملی صاحب, لیکن چونکہ یہ جا رہے تھے اس لیے ان کو میں نے پہلے ہی گزارش کی تھی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سبینہ جڑ گئی ہیں سری نگر سے. ڈاکٹر سبینہ, تھینک یو ویری مچ, میں آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں. ڈاکٹر سبینہ سری نگر سے ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, اور پروفیشنل کی کیا پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں بات کر لیں گے. لگتا ہے کہ ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو چکا ہے, لیکن میں سب سے پہلے اب دعوت دوں گا سردار جگموہن سنگھ جی سے. سردار جگموہن سنگھ جی, آپ بہت کام کر رہے ہیں, جموں کشمیر کی ان ایمپلائمنٹ پہ آپ کی نظر ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو مقامی وسائل ہیں وہاں پہ ریاست جموں کشمیر کے, اب جو کہ یونین ٹیریٹری ہے, ایگریکلچر ہے, ہارٹیکلچر ہے, ٹورزم ہے, یہ جو وہاں پہ ہمارے مقامی ریسورسز ہیں, ان کو کس طرح سے ہم ریوائیو کر سکتے. وہ تو آلریڈی ہیں وہاں پہ, ریوائیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک پوٹینشیل جو ان میں امپلائمنٹ انکریز کرنے کا ہے, کس طرح سے کر سکتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں ان ایمپلائمنٹ کے بڑھنے کی؟ Javed sir, I must thank you first. You have taken a very important issue, which is آج کشمیر میں جس کی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی. میں پچھلے 50 سال سے کشمیر میں یوتھ کے ساتھ کام کرتا آیا ہوں, اور 75 سے آن ریکارڈ I started with seminars, symposium,
and other cultural activities, ताकि यहाँ के यूथ का जो एनर्जी है उसको कंस्ट्रक्टिव साइड में ले जाऊं. एंड जी इसके साथ साथ जो कश्मीर का जितना भी इंटेलेक्चुअल्स था, वेदर लीगल ल्यूमिनरीज थे या जर्नलिस्ट थे या यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, मैं उन सबको लेके सेमिनार में कुछ कंक्लूजन ड्रा करके पब्लिक के सामने, यूथ के सामने लाने की कोशिश करता आया हूं. पर आज जबकि कश्मीर एक ऐसे माहौल में है कि उसके रिसोर्सेज सारे बंद हैं. जी सबसे मेजर चीज जो इस वक्त नेट है, दुनिया सारी नेट से कनेक्टेड है और हम 2G को लेकर चल रहे हैं, जिससे हमारी सारी एक्टिविटीज जो हैं वो सिमट के रह गई. अब इसके साथ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है कश्मीर में, आपने जिक्र किया कि सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ने कुछ जॉब के लिए एडवर्टीजमेंट दी जी और लाखों लोग लाइन में लग गए. इवन आप लोग ये भी देखते होंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस में, आर्मी में जब भर्ती होती है, चाहे वो जम्मू है या कश्मीर है, अगर 500 लड़का लेना है, देयर आर अराउंड 50 to 60,000 पीपल इन द क्यू. जी दे चूज द अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर. अब सवाल पैदा ये होता है कि इन चैलेंजेस के साथ निपटा क्यों नहीं गया. We are responsible. We all Kashmiris are responsible. Our political parties are responsible. Our leaders are responsible. Our systems are responsible. We have never been able to draw something for the coming generation. सिवाय गवर्नमेंट जॉब के हमारी नजर जो थी किसी और साइड नहीं गई. मैं आपसे मेजर बात कहूंगा कि हमारे पास कश्मीर में इतना पानी है चारों तरफ, हर डिस्ट्रिक्ट में पानी है, चश्मे हैं, लेकिन आप हर दिन न्यूज़पेपर पर पढ़ेंगे लोग उस एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पानी का, पीने का पानी नहीं. इतने चश्मे हैं, रिसोर्सेज हैं कि हम लोग बिजली एक्सपोर्ट करने के काबिल हैं, लेकिन हमने सारे रिसोर्सेज एनएचपीसी को दे दिए और स्टेट टोटल डार्क में चली गई. जगमोहन सिंह जी मैं बातें कह रहा हूँ कि ये सब चीज रिस्पॉन्सिबल है हमारे कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कि साहब हमारे पास अपना कुछ भी चैनलाइज नहीं किया, पीने का पानी चैनलाइज नहीं किया, बिजली के लिए चैनलाइज नहीं किया. अगर बिजली को चैनलाइज करते तो हमारे पास 10,000 इंजीनियर आज हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में लगे होते. बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है. मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा. बिजली का मसला और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, मैं इसकी तरफ जरूर आऊंगा. बाकी पैनलिस्ट्स के से गुफ्तगू करने से पहले ये मैं बताना जरूरी समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद कुछ उम्मीद सी जागी थी कि शायद कुछ एम्प्लॉयमेंट के जराए जो हैं आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए. मैं तमाम पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो सिर्फ एक 4 मिनट का वीडियो देखें जो हमारे नौजवान कश्मीर में जिन हालात से गुजर रहे हैं और जो वो कह रहे हैं वो देखें और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे ले जाएंगे. मेरा नाम सैयद आसिम साहब, आप हमें बताइए कि जो एप्लीकेशन ऑफ 370 हुआ यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट दावा कर रही थी कि जॉब्स मिलेंगी, तो इस बारे में आपके क्या ख्याल है? देखिए, पहली बात यह है कि गवर्नमेंट जो भी दावा कर रही है अब तक, तो वो सब के सब झूठे आ रहे हैं. ठीक है. दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 3 एप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन लोगों को जॉब देंगे. तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 पिछले अगस्त के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं, ऑन फील्ड कुछ भी नहीं हुआ. आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर
16.2% अनएम्प्लॉयमेंट है JNK में, सेकंड हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट JNK में है पूरी कंट्री में। तो सर आप बता सकते हैं कि करप्शन जो डिपार्टमेंट में देखा जा रहा है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखिए, करप्शन और नेपोटिज्म JNK में हमेशा से होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 370 में कुछ चेंज हमें नहीं लग रहा है, ऑन फील्ड कुछ चेंज हो रहा है। तो देखिए, अब करप्शन, आप किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, वहाँ पहले परसेंटेज अलग से दी जा रही है, नेपोटिज्म मालूम के लिए अलग से होती है। करप्शन बहुत ज़्यादा है सर JNK में, बहुत ज़्यादा करप्शन है इसमें। तो आपके ख्याल से क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे अकाउंटेबल जो भी ऑफिसर जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। देखिए, जो हमारे हायर लेवल होता क्या है, हम देखते हैं जो हमारे लोएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, हम सोच रहे हैं कि वही हमसे करप्शन ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन उनको भी ऊपर पैसे पहुंचाने होते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल जो होगा वो ऊपर से होगा, हायर ऑफिसर हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल जो होती है, वहाँ से आके नीचे तक हम करप्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हम किसी को अरेस्ट करके कंट्रोल करें, ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप ऊपर से कंट्रोल करेंगे तब कुछ हो सकता है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने। जी, आपका नाम? मेरा नाम ताहिर है। ताहिर साहब, आप हमें बताइए कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 आपको कैसा लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है किसी हद तक कम हुई या नहीं हुई? तो कैसे कम होगी? वादा तो किया गया था कि आर्टिकल 370 के जाने के बाद यहाँ पे लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, वसी पैमाने पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन अमलन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल से ज़ायद तक का उर्सा बीत गया, लेकिन अभी तक हमारे नौजवान जो है वो बेरोज़गार पड़े हुए हैं और दिन ब दिन बेरोज़गारों की जो तादाद है उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। अच्छा ताहिर साहब, आप हमें बताइए कि जो डिपार्टमेंट में करप्शन चल रहा है, उससे लगता है कि आपको किसी हद तक जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन पे गलत असर पड़ रहा है? मेरे लगने या न लगने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फैक्ट्स ने अब तक यही साबित करके दिया हुआ है कि जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है, रिक्रूटिंग एजेंसीज़ में है, मुख्तलिफ दफातर में है, उससे जो बेरोज़गार लोग हैं, डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनके हुकूक पे शब खून मारा जाता है। अभी तक लोग कश्मीर में ये देखते चले आ रहे हैं कि अकरबा परवरी, कुंभा परवरी, रिश्वत सतानी की वजह से लोग जो है बिलखुसूस बेरोज़गार वो पिस रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, आप हमें बताइए कि जो एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ उसके बाद हालात थोड़े कशीदे हो गए। जो बाहर काम करने के लिए यहाँ का यूथ जाता था वो अब घर में ही बैठे हुए हैं, कि क्या असर पड़ा है उन पे? देखिए, इस आर्टिकल के जाने के बाद लोग खौफ हरास में मुब्तला हो गए। काफ़ी तादाद में लोग जो बाहर काम कर रहे थे वापस आए, और जो रहे सहे लोग बाहर थे कोविड की वजह से वो भी घरों में चले आ रहे। प्राइवेट सेक्टर तकरीबन पूरी दुनिया में मुतासिर हुआ। कश्मीर में जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में बाहर काम कर रहे थे, खौफ हरास की वजह से वो अब अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनमें आला तालीम याफ्ता जो लोग हैं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुके हैं और बेरोज़गार है, नौकरी के मंतज़र है। तो नाज़रीन, आपने देखा, आपने सुना कश्मीरी नौजवानों की ज़ुबानी कि वो किस परेशानी में मुब्तला है आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद। अब यहाँ पर एक बात काबिल ज़िक्र है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे उनके साथ वो पूरा करे, नहीं तो उनको अपना जो मुस्तकबिल उनका है वो उनको अंधेरे में दिखाई दे रहा है। वालुर टेलीकास्ट लंदन के लिए कश्मीर से इरफान कश्मीरी। कुछ अच्छा, ये तासुरात आपने सुने श्रीनगर से जो जुड़ गए थे हमारे साथ इंटरनेट की वजह से, आखिरी लम्हात में कुछ गड़बड़ हुआ। इस पे मैं बात करने के लिए दावत दूंगा जनाब इम्तियाज साहब को। एक जर्नलिस्ट होने के नाते वो क्या कहते हैं जो हमारे जवानों की आपने ये गुफ्तगू सुनी। जनाब इम्तियाज साहब। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट करने के लिए। अभी जो इशू हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू हमारा है, आमतौर पर जो राय बनी है वो राय ये है कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, गवर्नमेंट में वैकेंसीज क्रिएट की जाती है और वो नेपोटिज्म और करप्शन की वजह से किसी पर्टिकुलर क्लास को जाती हैं। जी,
لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنا ایبزارب کرے گی ہمارا یوتھ. گورنمنٹ اس وقت 4.5 لاکھ لوگ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کے پاس ہیں امپلائڈ, 1 لاکھ کے قریب سینٹرل گورنمنٹ میں امپلائڈ ہیں. تو اس کے علاوہ اگر آپ ابھی دیکھیں, آپ نے فرمایا 8,000 ریکروٹمنٹ, 8,000 لوگوں کی ریکروٹمنٹ, کلاس 4 کی ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی 4-5 لاکھ لوگوں نے یہ اپلیکیشن دے دی ہے. مسئلہ ان چیزوں سے, مان لیجئے 8,000 کو وہ لگا بھی دیتے ہیں تو باقی 5.5 لاکھ لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جینیٹیکل چینج ہو رہی ہے, جینیٹیکل چینج جو ہمارے یوتھ میں آ رہی ہے, جس کے لیے صرف یوتھ ذمہ دار نہیں ہے, پیرنٹس بھی ذمہ دار ہے, اسکول کالجز بھی ذمہ دار ہے, اور سرکار بھی ذمہ دار رہی ہے اور اس وقت بھی ہے. کیونکہ ہماری سب سے پہلی پریفرنس ہوتی ہے وائٹ کالر جابز کی, ٹیبل جاب کی, کشمیر میں خاص طور, جموں کشمیر میں خاص طور پر ٹیبل جاب کا. بلیو کالر کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, فیلڈ کام کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آپ کا جو ٹیکنیکل کام ہے آپ کے, اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اس کے لیے ہم ان کو تیار نہیں کرتے ہیں. ہم بچہ جب پیدا ہو گیا تو وہاں سے اپنا گول سیٹ کر دیتے ہیں, پیرنٹس ہی گول سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈاکٹر بننا چاہیے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہیے, پروفیسر بننا چاہیے, یا IAS IPS جس کے لیے ابھی دوڑ لگی ہوئی ہے. یہ کبھی کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہمارے کھیت بھی ہیں, ہمیں اناج بھی اگانا ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ ہم کو کپڑے بھی پہننے ہیں, اس کے لیے کپڑا بھی بنانا ہے. اس کے لیے ہم کسی بچے کو تیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اس کا یہ جو اس کی وجہ سے we have become dependent on foreign laborers, جو باہر کی ریاستوں سے لیبرز آ رہے ہیں, باہر کی ریاستوں سے ہمارے پاس مستری آتے ہیں, باہر کی ریاستوں سے ہمارے پاس اب اناج اگانے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں یہ ضروری سوچنا ہے. اب نیپوٹزم بھی ہے, کرپشن بھی بہت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا آپ سیکٹر لے لیجئے, ہم نے جو انڈسٹریز بنائی ہے, میری ٹیم نے ایک تھوڑا سا سروے کیا تھا کہ جو انڈسٹریز جموں اینڈ کشمیر میں رجسٹر ہوئی ہے اور ان کو بنایا گیا ہے, ان کو تیار کیا گیا ہے, ان کو رن کیا گیا ہے, اس کے حساب سے کم ہمارے 4 لاکھ بچے ان انڈسٹریز میں امپلائی ہونے چاہیے. ٹھیک. لیکن اس میں یہ پرابلم آ گیا ہے کہ یہاں کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ I cannot compete with a product which is coming from Punjab, which is coming from Delhi and other states. میں جناب امتیاز صاحب, میں قطع کلامی معاف, آپ کو ذرا تھوڑا سا یہاں پہ روک رہا ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. آپ نے بہت ہی اہم موضوع پہ بات کی ہے اور کچھ اچھے نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرائی ہے. میں یہاں پہ دعوت دے دوں گا جناب طاہر صاحب کو, جناب طاہر پیرزادہ صاحب. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے امتیاز صاحب کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم لوگ لوکل وہ کام کرنے سے گریز کر رہے ہیں, جو ہمیں یہ بات ہمارے اوپر آ جاتی ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے ہیں بلکہ باہر سے لوگ آتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا آپ خود انٹرپرینور رہے ہیں, آپ کا ایک سفر رہا ہے, آپ ذرا اس پہ ذرا بتائیے کہ آپ کہاں تک امتیاز صاحب سے اتفاق کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ہیں, جو ہماری قوم ہے, there was a time past میں ہماری قوم بڑی محنت کش رہی ہے, بہت زیادہ محنت کش رہی ہے. لیکن آج کے دور میں ہم لوگ رزلٹ جو آج کی ڈیٹ میں ہماری فصل کاٹی ہے, ہماری شالی کاٹی ہے, کشمیر میں انٹروڈیوس
ہم نے اس میں انٹرنیشنل بھی حاصل کیا ہے. اب وہ کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فارمر کا آپ کو اگر اس کو آپ کسی پہ بات کریے, فارمر کا آپ کمپیٹیبلٹی دیکھیے پنجاب کے ساتھ. پنجاب کے ساتھ اگر آپ ہمارے فارمر کو کمپیٹ کرو گے, وی آر اسٹینڈنگ نو ویئر. اٹس ٹرو, ان کی سال میں 4 فصلیں نکلتی ہے, دیٹ از ٹرو, دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. لیکن ہم لوگ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. آئی مین ایز واز ویری بیوٹیفل. That is not possible unless and until we go out and work, exert ourselves. Possible نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں سیکنڈ ہائیسٹ آن ریکارڈ بول رہا ہوں, سیکنڈ ہائیسٹ ان ایمپلائڈ اسٹیٹ JNK کا ہے, اور اس میں جموں کو سرپاس کرتا ہے کشمیر. ہماری ان ایمپلائمنٹ ریٹ اس وقت ہے 16.2%, کیونکہ سرپاس کرتی ہے جموں کو بھی. اس کا ون آف دا مین ریزن یہ ہے کہ ہم نے ان ایمپلائمنٹ کو ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں. سون ایمپلائمنٹ چھپ کی گورنمنٹ جاب کی ایمپلائی اگر کن جائے پرائیویٹ سیکٹرس میں کام کر تیار کیے, محنت کرنے خاطر تیار کیے. آئی مین اگر وہ کسی I'll quote a simple example. اگر I know people جو MNCs میں they were doing extremely good, multinational companies میں کام کرتے تھے, ان کے works around 1 کروڑ سال کا تھا بندے کا, اس کو یہاں پہ JK بینک میں سلیکشن ہوئی, اس نے وہ جاب چھوڑ کے JK بینک جوائن کیا. تو ہم لوگوں نے یہ بنایا ہے کہ جو ہمارا جاب ہے, اگر ہمارا گورنمنٹ جاب ہے تو ہم امپلائڈ ہے, اگر گورنمنٹ جاب نہیں ہے ہم امپلائڈ نہیں ہیں. Whereas if we start of our own, ہم خالی خود کو امپلائی نہیں کریں گے, we can employ at least 150-20 depends ہم کیا کریں, ہم اور لوگوں کو بھی امپلائی کر سکتے ہیں. میں نے لائف اسٹارٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب, میں نے بیسکلی میں میکینیکل انجینئر, پھر جب میں نے لائف اپنی اسٹارٹ کی ہے بلوگرز نو کیئرز فار 15 days I worked there. 16 day میں نے ہاتھ کھڑے کر لیے. طاہر صاحب, میں اس پہ بات کروں گا آپ کے ساتھ, آپ کی کہانی ہم ضرور سنیں گے تاکہ اس سے جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے ان کو ایک ذرا تھوڑی سی اس میں ایک پریرنا بھی مل سکتی ہے. لیکن یہاں پہ میرے ساتھ اس وقت جو جڑی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سبینہ میر. ان سے ذرا ہم بات کر لیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا خیر مقدم ہے, آپ آ گئی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کا اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مضبوط ہوگا. جی جی. ڈاکٹر صاحب, آپ جو ہیں ایک پروفیشنل ہیں, آپ ڈینٹسٹ ہیں, اور آپ نے بھی بے روزگاری کا ایک وقت دیکھا ہے. لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کے پروفیشنل لوگ ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ڈینٹسٹس ہیں, وہ ان کی کیا صورتحال ہے, ان کی کیا سوچ ہے, کیا وجوہات ہیں کہ وہ بھی بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. پہلے تو یہ if I talk about my profession, obviously dentistry, yeah, particularly if I talk about my profession, تو پہلے یہ بات ہے کہ as everybody knows, since 2008 کوئی بھی پوسٹ ہمارے نہیں نکلے ہیں PSC. I say that گورنمنٹ کو جیسے فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے پوسٹ نکالے, as if it is جیسے یو نو 2008 سے PSC کا کوئی ایک پوسٹ نہیں نکلا. دیر آر ہنڈریڈس آف every year 100 students pass out from colleges. Every 200 to 200 students pass out from dental colleges, Srinagar, Jammu, and some from the foreign universities. So basically there might be 4,000 to 5,000 people of dental surgeons who are sitting at home. I mean, they are unemployed. Some of them are running clinics, obviously. بٹ کتنے سارے لوگ کلینکس چلائیں گے, سارے کے سارے کلینکس تو نہیں چلائیں گے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک ڈینٹل سرجن, آپ کو ڈینٹسٹری یا اویئرنیس یا دانتوں کی اویئرنیس آپ کو پتہ نہیں ہے. ایسا بھی ہے کہ ہمارے رورل ایریاز میں لائک یو کین سی کہ کتنی زیادہ ان اویئرنیس ہے اباؤٹ دس ڈینٹل ہیلتھ. how important how important it is for us, for our life, ہمارے لیے کتنا important ہے. اور ٹوتھ ایک جب انسان کو ہوتا ہے
تو آپ آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو سفر دیٹ پین, اللہ بچائے آپ کو, بٹ وہ کتنا پینفل ہوتا ہے. اور جب ہم وین وی ٹریٹ دیٹ ٹائم اے پیشنٹ اینڈ وہ کتنا ریلیکس فیل کرتا ہے. سو آئی گیس کہ جو گورنمنٹ جو ہے یہ بالکل ہمارے فیلڈ کے لیے بالکل کوئی بھی اسٹیپ فارورڈ نہیں کر رہا ہے. دیر آر مینی ڈاکٹرس, ہمارے ڈینٹل سرجنس جو ہر ٹائم روڈس پہ نکلتے ہیں. ایک یہ سلوگن ہوتا ہے ان کا کہ ہمارے پوسٹ نکالے, بہت سارے دے آر فائٹنگ فار دس, یو نو, ایون آئی واز آلسو اے پارٹ. تو لیکن گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. دیر آر سو مینی پوسٹ. میں تو یہ بولتی ہوں کہ لائک ان ایوری PHC, ان ایوری PSC دیر شوڈ بی ڈینٹل سرجنس اینڈ دیر از اے ویکینسی. ویکینسیز بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہماری ویکینسیز نہیں ہے, بٹ لیکن گورنمنٹ کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں. دے آر جسٹ نیگلیکٹنگ اس, یو نو, دے آر اگنورنگ اس. ابھی ڈاکٹر صاحبہ اس بارے میں آپ سے بات کر لیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس بھی کتنے ذرائع ہیں کہ وہ آپ جیسے پروفیشنلز کے لیے کیا کر سکتے ہیں, لیکن ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وی ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف تھنگس اوور سیلوز. آئی ایم ناٹ سیئنگ اینڈ آئی ایم ناٹ ڈس ایگریئنگ ود یو, but there are other avenues and other things which we have to look That's into. what we people are doing. We are running our own clinics. We are doing that kind. Some have changed their profession. Some are doing business. Some That's are doing right. other profession. That's Yes, right. because there should be a source of income. Because there should be some kind of employment. People will not wait for the government. You know, they'll appoint you as a doctor, and then you are getting money from the government, and then you'll earn your livelihood. We have That's to right. do we do that thing, but it's the responsibility of the government. You know, they should take some step forward. Exactly. As far as the self-employment is concerned, we will ask our panelists some things about the self-employment as well, and I will be asking you a question about that how we could increase and how we could develop our own resources with almost, yes, of course, with the help of the government. But let me go to Mr. Jagmohan Singh ji again. Mr. Jagmohan Singh ji, can you hear me? Yes, yeah, that's right, sir. So Jagmohan Singh ji, let me ask you one thing about this thing that you know, private sector. In private sector, we have almost got what we call is underemployment. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے سکولز ہیں, کالجز ہیں, جہاں پہ MA PhD کر کے 2000-3000 پہ لوگ نوکری کر رہے ہیں. بجائے ان ایمپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کیا یہ انڈر ایمپلائمنٹ نہیں ہو جاتی؟ اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں جاوید صاحب, میں تھوڑا سا آپ کو کھل کے ذرا بات کروں گا, بیکاز وی شوڈ بی کنفائنڈ ٹو ٹاپک مور دین دا سائڈ ٹریک. رائٹ سر. کوشچن یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈسکس دا آسپیکٹس آف ان امپلائمنٹ ان کشمیر جو ہے, اس کو کہاں ریسورسز ہیں, میں اس پہ بات کروں گا. جی بتائیے. آپ نے جو بات کی میں اس کا بھی جواب دوں گا, بٹ میں آپ سے ایک بات کہوں کہ کشمیر میں سب سے بڑی پرابلم جو رہی کہ جو پولیٹیکل انہیول رہا رائٹ فرام دا 47 سے آج تک, کسی نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کو یہاں پروموٹ نہیں کیا, کیونکہ 80% لوگ وانٹیڈ گورنمنٹ جاب, جیسے سب پینلسٹ نے بات کی. لیکن میں آپ کو کہوں کہ ٹورزم اگر آپ لیں گے, ابھی بھی اسکوپ ہے ٹورزم میں 1 لاکھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی, اور وہ سارے لوگ بہترین لائف جو ہے بتا سکتے ہیں. وی ہیو پہلگام, گلمرگ اینڈ یوسمرگ اور اسمال ڈیز. ہمارے پاس کشمیر میں ہر جگہ وی کین بلڈ اسمال 10 ہاؤسز کلسٹرز جس کو بولتے ہیں ٹورسٹ ولیجز. اور اگر 10 ٹورسٹ پلیسز بنائیں گے, جیسے میاں بشیر جیسے اس پر رہتے ہیں گلمرگ یا کسی ایریا کو بھی لے لیجیے آپ, اگر ہم 10 ہٹ بنائیں گے, 10 ہٹ میں ایک تو مالک ہوگا, اگر اس کو 3 بیڈ روم بھی بنا کے دے دیں, اس کو ایک کوک چاہیے, اس کو ایک ویٹر چاہیے, اینڈ اوور آل اس سارے ایریا کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ اور الیکٹریشین وغیرہ وغیرہ. مطلب ایک جگہ پر ہم کم سے کم 200-250 آدمی جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر ٹورزم سیکٹر کو ڈیولپ کریں. تو اس میں مجھے
उसमें अगर नए जो अभी जैसे ऑल वी हैव सो मेनी वर्जिन एरियाज इन कश्मीर, बेहतरीन पानी भी है, पहाड़ भी है, खामोशी भी है, और टूरिस्ट उन चीजों को आके देखेगा। वो कहाँ ढूंढता है? गुलमर्ग, पहलगाम ढूंढता है, क्योंकि हमने बाकी चीजें उनको दिखाई नहीं। अगर आप लोला में चले जाएं तो कितना स्कोप है। अगर हम नए जिस तरह यहाँ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज के लिए जगह लेता है और देन अनएम्प्लॉयड यूथ को कहता है ये लो आप 2 कनाल, इतना आपको इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट, इतना आपको इसमें मतलब हम वो लोन देंगे, वो बनाइए, चलाइए इंडस्ट्री। कश्मीर में जो बाकी इंडस्ट्री है वो नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी पड़ोस वाली स्टेट जो है उनके पास मतलब जो मटेरियल बना हुआ वो ज्यादा सस्ता पहुंचता है देन कश्मीर की प्रोडक्शन वाला। अभी दूसरा सेक्टर ले लीजिए, मैं आपको दूसरा और बताऊंगा। जी फिशरीज, हमारी ट्रोट फिश पूरे इंडिया में एक वन ऑफ द बेस्ट स्पीसी ऑफ द फिश है, मशहूर है। अगर और पानी उसके लिए है, रिसोर्सेज हैं। अगर हम राजौरी ले लें, हम अनंतनाग ले लें, हम मतलब डिस्ट्रिक्ट बारामूला ले लें, बड़गाम ले लें, हर जगह हमारे पास पानी अबंडन है। और उस पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके वी हैव टू बिल्ड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल फार्म्स। आई नो गवर्नमेंट के जो फार्म्स हैं, जैसे यहाँ सोनामर्ग में है, ये 2-3 जगह पे गवर्नमेंट के फिशरीज के फार्म है, उनका सेल जो है साल में 25-30 लाख रुपए है। अगर हमारा ये फिशरीज पॉन्ड हमारे पूरी स्टेट में सब जगह बनाए, 50,000 यूथ जो है वो तकरीबन मंथ का 2-2.5 लाख रुपए इससे कमा सकता है। जगमोहन सिंह जी, ये बिल्कुल, जगमोहन सिंह जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन क्या ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है? क्या ये प्राइवेट की, क्या यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं है? सब जी, मैंने फर्स्ट टाइम, मैं इस वक्त एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज में आया और मेरे सिर्फ 2 ही काम है। मैं इसीलिए आया कि आई वांट टू शेयर, क्योंकि बाहर आके कुछ कर नहीं पाते हैं। मैंने कहा कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है मैं दूंगा, और मैं इन सेक्टर्स को यहाँ बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। जैसे फिश कारपोरेशन आप जम्मू कश्मीर बनाइए, जितनी फिश यहाँ से प्रोडक्शन होगी, मुझे नहीं लगता दिल्ली से आगे जाने की जरूरत है। जितना इस वक्त डेली 2-3 ट्रक हमारे कश्मीर में वो फिश आ रही है, विच इज अ रॉटन फिश जो हम लोग खाते हैं। बट अपनी जो अच्छी फिश है वो खाएंगे। हम मीट बाहर से लाके खा रहे हैं, बट हमें सोसाइटी को ये चीजें दे, इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हो सकता है पर करने वाले लोग जो है वो सिवाय आर्टिकल 370 और 35 से बाहर नहीं आते, क्योंकि उनको पॉलिटिकल उसी में ही रहना है। लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को कुछ देने के लिए उनके पास कोई शौक नहीं। अगर देने की गुंजाइश, अगर ऐसी चीजें शुरू से की होती, आज बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। मैं आपसे एक और मिसाल दूंगा, छोटी सी मिसाल, कहाँ हम आप यूथ को एब्जॉर्व कर सकते हैं। मैं पिछले दिन गवर्नर साहब से बात कर रहा था। मैंने कहा साहब, हम सारे लोग एयरपोर्ट जाते हैं कार में, टैक्सी में जाते हैं, और पूरी टैक्सी एयरपोर्ट के अंदर तक जाती है, वो दाएं बाएं वहां खड़ी जाती है। आप बाकी एयरपोर्ट्स पे देखिए हिंदुस्तान में या वर्ल्ड के बाकी एयरपोर्ट्स, तकरीबन आधा किलोमीटर, वो 1 किलोमीटर पीछे टैक्सी कारें रुक जाती हैं और वहां से ई रिक्शा आपको लेके जाते हैं। अगर हम इसी तरह से कश्मीर एयरपोर्ट पे या जम्मू एयरपोर्ट पे टैक्सी कारें पीछे रुकाएं, 80 ई रिक्शा लगाए, आपको मालूम है कि 4000 आदमी डेली कश्मीर आजकल के मौसम में 4000 आदमी डेली यहां से जा रहा है और 4000 आदमी आ रहा है। दैट मीन 8000 जो लोग हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। उस 8000 जो पैसा है वो किसको जाएगा? ये तो जगमोहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसका तदारुक बता रहे हैं कि किस तरह से काम किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट किस तरह से कम हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो कुछ आप हमें बता रहे हैं। मैं जरा इसी को आगे ले जाते हुए आ रहा हूं जनाब इम्तियाज साहब की तरफ। इम्तियाज साहब, आपने जगमोहन जी को सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं, जो पूरे नहीं हो रहे हैं, वो भी एक वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की। और जो उन्होंने हमारी तवज्जो मबजूल कराई कि क्या चीजें हो सकती हैं, आप बहैसियत एक पत्रकार के, बहैसियत एक जर्नलिस्ट के, आपकी इस पे नजर
ظاہری طور پر ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل انریسٹ ہے یہ کس حد تک ذمہ دار ہے ہماری ان ایمپلائمنٹ کو مزید بڑھانے میں؟ آپ کا مائک آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں. ہاں چلیں، ٹھیک ہے ہو گیا. جی میں فلی ایگری کر رہا ہوں جگموہن جی کے ساتھ جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ٹورسٹ سپاٹس کو ڈیولپ کریں، کلسٹر ہاؤسز بنائیں جس میں ہمارے بچے امپلائمنٹ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے who will invest on those projects. اب اگر کوئی یہاں پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، آپ کے پاس ٹورسٹ نہیں ہے، آپ اتنے سال سے دیکھیں، پیچھے 10 سال چلے جائیے، آپ کا ٹورسٹ کہاں آ رہا ہے؟ اب جب آپ انویسٹ کریں گے یا بینک سے لون لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس ٹورسٹ نہیں آیا، امپلائمنٹ تو چلی گئی، آپ کو امیڈیٹلی امپلائیز کو نکالنا ہے، لیکن انویسٹمنٹ میں آپ کے سر پر بینک بیٹھا رہتا ہے جو یہ حالات کو کنسیڈر نہیں کرتا ہے. تو یہ رسکی انویسٹمنٹ یہاں کا جو ریزیڈنٹ ہے یا انٹرپرینر جس کو آپ کہیں گے وہ ہے، اور رسکی انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اس میں ایک یہ مسئلہ ہے. لیکن ایک بات ضرور جگموہن جی نے کہی کہ ادر ایونیوز آر دیئر، وی کین ناٹ تھرسٹ آور سیلف آن گورنمنٹ اونلی. لیکن اس میں بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کرپشن کا. ابھی ریسنٹلی جو آج کی گورنمنٹ ہے، لیفٹیننٹ گورنر چلا رہے ہیں گورنمنٹ، ایک ایکٹ انہوں نے کیا، روشنی ایکٹ میں ایک بہت بڑا وہ اسکینڈل ایکسپوز ہو گیا جس میں بہت سارے پولیٹیشنز، بیوروکریٹس شامل ہیں. سب سے پہلے ایک ضرورت ہے، میں نے آپ نے بیچ میں میری بات کاٹ دی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ 4 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ بچے ہمارے اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں جو ہماری انڈسٹریز ہیں جن کو ہم سبسڈی دیتے ہیں پبلک ایکسچیکر سے. گورنمنٹ ان کو سبسڈی دیتی ہے اور انسینٹیوز دیتی ہے پبلک ایکسچیکر سے. لیکن کیا ہوتا ہے جب ان کا کمپٹیشن فٹ نہیں بیٹھتا ہے باہر کے پروڈکٹس کے ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں، اگر کسی انڈسٹریل یونٹ کو، کسی انٹرپرینر کو ایز پر پروجیکٹ رپورٹ جو گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے، اس کو 50 امپلائیز لگانے ہیں، اس کو 50 لوگوں کو روزگار دینا ہے. وہ ہم نے یہاں پر پریکٹیکلی دیکھا. ہم جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں 2-3 لوگ لگے ہوتے ہیں. یہ انٹرپرینر کیا کرتا ہے، باہر سے پروڈکٹس منگاتا ہے، باہر کی پروڈکٹس یہاں اپنی سیل لگا کے یہاں بیچتا ہے. جو ہمارے 47 44 45 امپلائمنٹ کے ایونیوز تھے وہ ختم کر رہا ہے، جس میں پورا سپورٹ اس کو گورنمنٹ کے جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کا جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، کمیشن بیسس پر اگر آپ کو انسپیکشن کے لیے کسی انڈسٹریل یونٹ کو جانا ہے، 2 دن پہلے اس کو اپنے جو ان کے گورنمنٹ میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں، فلاں اس دن کو ہماری ٹیم آ رہی ہے، اس دن کو ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں انسپیکشن کے لیے وہاں پر کسی کو، اور وہ ڈیلی ویجز پر لیبر کو لاتے ہیں اور اس دن 55 لوگوں کو رکھتے ہیں. لیکن جو ہمارا جو مدعا مقصد ہے، جو 3 لاکھ 4 لاکھ ہمارے وہاں اکاموڈیٹ ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں. یہاں پر ایک گورنمنٹ جو بڑا اپریشیبل، میں پالیٹکس یہاں پر نہیں بولوں گا، لیکن ایک اپریشیبل انہوں نے کام کیا ہے، روشنی ایکٹ کو ایکسپوز کیا. اب اس میں ان کی کیا پالیٹکس تھی یا نہیں تھی میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن دیر آر ادر سیکٹرز جہاں پر یہ ایسے پروب کر سکتے ہیں، خاص کر یہ جہاں پر ہماری انڈسٹریز ہے، 4-5 لاکھ انڈسٹریز ہے پورے JND کے ریجن میں. تو اگر 4-5 لاکھ میں ہمارا سکوپ 10 لاکھ بچوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے، وہ نہیں ہے، اس کو پروب کیجئے وہ کیوں نہیں ہے. ایک وہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو امپورٹنٹ جو میں نے مسئلہ اٹھایا تھا کہ ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز، ایز انسٹیٹیوشنز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، ہمیں یہ بہت ہی ضروری، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہمارا بیک اپ پلان ہو. مان لیجئے میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بنا،
जी मेरे पास 3-4 बैकअप प्लान होने चाहिए। डॉक्टर नहीं बना, टीचर बनेगा, टीचर नहीं बना, कोई और काम, टेक्निकल काम ले लेगा, उसको मेंटली तैयार करना है। लेकिन मैंने मेंटली कभी उसको तैयार नहीं किया। जिसके लिए माफी चाहूंगा, जिसके लिए पहले सुनिए, पहले जिसके लिए मेरा मशवरा है, क्योंकि चैलेंज बहुत हार्ड चैलेंज है, जिसकी जिम्मेदारी हम पूरी गवर्नमेंट के ऊपर, कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। आपको जो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दी है, 87,000 का उनके पास रजिस्ट्रेशन है, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। एक अगर आपके पास 1000 लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन जो है ये मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटियरली है। नहीं सर मेरी बात सुनिए, इसमें हमारा मसला ये है कि अगर आपके पास किसी भी डिपार्टमेंट में 1000 एम्प्लॉयज को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 लाख 2.5 लाख एप्लीकेशंस आती हैं, उसको कंसिडर कीजिए। उसको कंसिडर करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, अनएम्प्लॉयड यूथ कितना है, ठीक, जिसका तदारुक न सरकार कर सकती है, न कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कर सकता है। उसको कलेक्टिवली हमको लेना है, पेरेंट्स को भी लेना है, बच्चों के, टीचर्स को लेना है, जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, स्कूल हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए जरूरी, जो बच्चे को बैकअप प्लान्स के बारे में, क्योंकि अगर आपके पास जम्मू कश्मीर से 50,000 बच्चे IAS के लिए अपीयर हो जाते हैं, अब 50,000 तो लगेंगे नहीं वहां, अगर 100 भी लगता है तो 49। जी सर। इम्तियाज साहब, ये हम जरा थोड़ा सा उसकी तरफ जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, उसकी तरफ मैं आऊंगा। और जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप हमें मशवरा दे दीजिए कि किस तरह से इस चीज को रोका जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है, उसमें ये बात आप कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर जा रहा हूँ ताहिर साहब की तरफ, ताहिर साहब की तरफ। जनाब ताहिर साहब, आपने इम्तियाज साहब को सुना। इम्तियाज साहब ने एक बात ये कही कि रोशनी एक्ट की बात की उन्होंने, और फिर सब्सिडी वगैरह की बात की। आपको मालूम है, आप को भी शायद याद होगा, मुझे भी याद है कि हमारे पास वहां पे राजबाग की सिल्क फैक्ट्री, सिडको, सीकॉफ, ऐसे इदारे थे, बड़े बड़े इदारे थे, लेकिन आज डिफंक्ट हैं, सिख हो गए हैं, बैठे हुए हैं। ये हुआ, मुझे भी ये याद है कि हुकूमत, चाहे वो रियासती हुकूमत थी या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, 33%, मैं खुद बैंक में काम कर चुका हूं, 4-5 साल मैंने काम किया है बैंक में कश्मीर में, 33% हमें सब्सिडीज मिलती थी यूनिट्स खड़ा करने के लिए। लेकिन जैसे इम्तियाज साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, आप हमें बताइए, आप एक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, आप भी इस मरहले से गुजरे हैं, क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या नहीं होना चाहिए? सब पहली बात मैं ये करूंगा कि ये जो इम्तियाज साहब ने भी रोशनी का मसला बोला, रोशनी का मसला गवर्नमेंट ने नहीं किया, उस हाई कोर्ट ने डंडा लगाया तब जाकर वो हुआ जी। इट्स बीइंग डन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नमेंट उसमें की नहीं थी करने। ठीक। नंबर 2, जो इम्तियाज साहब ने बोला कि हम सेकेंडरी थर्ड मतलब बच्चे को क्या करना चाहिए, यही हमारी बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि हमारा जब हमारा जो बच्चा होता है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया होता है कि डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, ग्रेजुएशन थर्ड की ही करूं। अब मेहरबानी करके देखो बच्चे का नेक किसमें है, बच्चा करना क्या चाहता है एक्चुअली। अगर आजकल फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे भी फैशन इंडस्ट्री में इतने हैं, फैशन टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है, मतलब फैशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप हमारा रंगरेट में देखो, वहां मैक्सिमम बच्चे बाहर के हैं, तो उनका यहाँ पे सेंटर है रंगरेट में, वहां मैक्सिमम बच्चे बाहर के हैं। आप पहले ये तो देखो कि बच्चे का नैक किसमें है, वो करना क्या चाहता है जी, फिर जाके आप देखो। अब आप जो इंडस्ट्री की बात की आपने, हमारी बदकिस्मती ये है, हमारी बदकिस्मती ये है, अच्छी आसान, हम वी जस्ट वांट कि हम ग्रैब करें जो हमको सब्सिडी मिलती है, हम वो यूनिट रन, मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ, हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो यूनिट रन करने में, ब्लंटली बोल रहा हूँ कि हम इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि सब्सिडी क्या हमको,
लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारी नजर सब्सिडी हासिल करने पे है, जो इदारे हमें लोन देते हैं, जो महकमे वो स्कीमें चलाते हैं, क्या उनके पास चेक एंड बैलेंस का कोई जरिया नहीं है, या वो भी इस मामले में पूरे के पूरे शरीक? सर, दे आर हैंड इन ग्लव्स, दे आर हैंड इन ग्लव्स, दे आर हैंड इन ग्लव्स। और हम ऐसी चीजों का मतलब मुंतखब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे, हम फैन बनाएंगे यहाँ पे, वो कैसे वायबल प्रोजेक्ट है, जबकि उसका सारा रॉ मटेरियल बाहर से आना है। हम कोई ऐसी चीज नहीं देखते हैं हमको रॉ मटेरियल यहाँ मिले, या जिससे हमको, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल बोलूंगा मैं, हमारा यहाँ मीट कंजप्शन है, मीट कंजप्शन आपको पता है कितना है, तो कौन सा हमारा शीप फार्म बहुत बड़ी लेवल पे बनाया हमने किसी, हमारा सारा मीट राजस्थान से आता है, हमारा मीट दिल्ली से आता है, यहाँ कौन सा बहुत बड़ा शीप फार्म बनाया किसी ने, छोटी लेवल पे होगा गांव में 2, 4, 10, 12 मीट, कोई बड़ी लेवल का मैंने अभी तक शीप फार्म, बहुत वायबल प्रोजेक्ट है। एक और प्रोजेक्ट बताता हूँ, हमारा दूध बाहर से ऑन एन एवरेज दिन को पता नहीं कितने लाख लीटर आता है, दिन का बोल रहा हूँ, जो पंजाब से आता है, जो गुरदासपुर से आता है, जो अडल्ट्रेटेड आता है। हम एक अच्छा साइंटिफिक लेवल टर्म्स, हम यहाँ पे एक अच्छा डेयरी फार्म नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, गाय लोग काम कर रहे हैं गाँव में, लेकिन बहुत स्मॉल स्केल पे, मतलब बड़ी लेवल का कोई डेयरी फार्म यहाँ पे नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने कहा वो व्हाट यू कॉल दैट, ये स्मॉल हट्स का, उसमें प्रॉब्लम ये है वो इन्वेस्ट कौन करेगा? जावेद साहब, ये इतनी अनसर्टन जगह है, यहाँ रात को सोकर पता नहीं है कल सुबह होगा क्या। उसका तबादला ये है कि हम लोग एक नई ट्रेंड चली है, डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग एक बड़ी एक जबरदस्त चीज यहाँ पे हो सकती है अगर हम लोग उसमें थोड़ा वो ध्यान दें, लेकिन उसमें ये है कि हम लोग काम करें। एक और चीज है, पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम लोग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जितने हम लोग जिम्मेवार हैं उतनी ही गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है। ठीक, गवर्नमेंट भी कुछ सोचती नहीं है, तो हम लोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम वो शेख चिल्ली के वो बैठे हैं उसमें। प्लस अगर कोई काम यहाँ चल भी जाता है, हम उसका बेड़ा गर्क खुद ही करते हैं। यहाँ कश्मीर में बड़ी मशहूर मिसाल है सोमो। जब यहाँ सोमो का चलन हुआ कश्मीर में, फी गरम जमीन कनाला स्टास सोमोस कहता है, वो एक मुहावरा है, वो जमीन कनाला स्टास किया बेड़ा गर्क। यहाँ पे एसटीडी आया, एसटीडी जब यहाँ पे आया उसका बेड़ा गर्क किया, हर गली कोचे नुक्कड़ में एसटीडी खोले, किया काम का बेड़ा गर्क। लेकिन पीरजादा साहब, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर मैं समझता हूं कि हम भी जिम्मेदार हैं, हमारी हुकूमतें भी जिम्मेदार हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन पीरजादा साहब, बड़ा मसला ये होता है कि जो तहजीबें होती हैं, जो कौमें होती हैं, समझने वाली कौमें जो होती हैं, जो प्रोग्रेस करने वाले जहन होते हैं, उनको हमेशा सिर्फ हुकूमत की तरफ नजरें नहीं लगानी चाहिए, बल्कि खुद भी ऐसे काम करने चाहिए, खुद भी आगे आना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि बस हमारा काम यही है। अगर यही काम है तो क्या हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत नहीं है? On a much larger scale, on a much more larger scale. जी, I mean, एक हमारा ये होता है कि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, गवर्नमेंट जॉब में लग जाएं, हमारी शादी हो जाए, and we are done with it. चले, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक सवाल आया है जगमोहन सिंह जी के लिए, लेकिन जगमोहन सिंह से सवाल पूछने से पहले मैं डॉक्टर सबीना पे ये पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने वर्क कल्चर की बात की थी, डॉक्टर सबीना जी, आपने एक बात की थी कि हम यहाँ पे, अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप डेंटिस्ट की का काम कर लेंगे, कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा। हमारे पास तो ये चीजें हैं, लेकिन एक वर्क कल्चर होता है, एक काम करने की एक तहजीब होती है, काम करने का एक वो क्या कहते हैं उसे, एक कल्चर जिसे हम कहें, वो वर्क कल्चर जिसे हम कहते हैं, वो उसका एक फुकदान है, वो पाया नहीं जाता है।
हमारे लोगों में कश्मीर के अंदर, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये भी एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है? जी हेलो जी 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 बताइए। हाँ हाँ जी, एक्चुअली मेरा ये नहीं है कि एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक glorification of every profession. That is important. It is like we are confined to, to doctors, engineers, and KS. Like, so we have confined the thinking of our young people, to particular these professions. But we should, glorify every profession, and we should treat every profession as equal and honorable. That will at least curb the unemployment in Jammu and Kashmir particularly. See, अगर हम अपने आप को एक स्किल्ड पर्सन बनाएंगे, स्किल्ड एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, आई गेस that will in fact curb the unemployment in Jammu and Kashmir, because एक skilled person जो है वो अपने आप को absorb करेगा, he will easily absorb himself in the private sector and he will उससे क्या हो जाएगा कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है कि दैट ही इज नॉट अर्निंग वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर एक स्किल्ड बंदा है, इट्स नॉट लाइक कि वो वेट करेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए तो ही इज गेटिंग गवर्नमेंट जॉब एंड देन ही इज अर्निंग. अगर उसमें वो स्किल है तो वो ये चीज, या हम सारे प्रोफेशंस को इक्वली नहीं समझते हैं. लाइक जैसे वी शुड ग्लोरीफाई एवरी प्रोफेशन, लाइक हमारे पास जैसे स्मॉल स्किल्ड इंडस्ट्रीज है, जैसे लेबर वर्क है, या जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर में वी शुड ग्लोरीफाई एवरी प्रोफेशन. आई एम नॉट सेइंग दैट पर्टिकुलरली कि हमारा गवर्नमेंट जॉब है तो हमें अपना एम्प्लॉयमेंट हो सकता है उससे, क्योंकि एज यू सी दैट डॉक्टर साहबा ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन आपने एक बात कही थी जिसमें आपने कहा था कि गवर्नमेंट जॉब्स हमें नहीं मिल रही हैं और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन हमने एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने के लिए खुद काम करना चाहिए. क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, आप क्या ये नहीं समझती हैं कि फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट्स को एक सोसाइटी बनानी चाहिए, एक ऐसी सोसाइटी जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके, जैसे आपने खुद कहा गांव में जाके क्लिनिक्स खोल दे और वहां पे लोकल्स के लिए जॉब्स जो हैं वो पैदा कर ले. क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? Sir, that's what I want to mention. That मैं ये नहीं बोल रही हूँ. There are 4,000 to 5,000 of dental surgeons are unemployed. Unemployed in one sense, like they are not doing the government job, but some of them are employed because some of them run their own clinics, be it the rural or the urban areas. Some have changed their profession or some are doing business or whatever. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम क्लिनिक्स चला, बट कितने सारे आप क्लिनिक्स खोलेंगे? क्या गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबल स्टेप नहीं होना चाहिए कि आप एक बार, आई एम नॉट सेइंग टू अकोमोडेट एवरी डेंटल सर्जन लाइक 4,000, that is burden for the government, but क्या एक बार भी हमारे कुछ डेंटल सर्जन्स को अकोमोडेट नहीं करेंगे, those who are worthy candidates? क्या वो चीज भी नहीं? क्या इन्होंने इतना नेग्लेक्ट किया है totally? Isn't this government responsible at this time? Because since 2008 no post has been advertised. It's up to 2008 PSC post हमारे निकले. आप अगर जाएंगे PHC में, आप अगर जाएंगे PSC में, कितनी ज्यादा जरूरत है डेंटल सर्जन्स की. Dental technicians are given jobs, but dental surgeons are not given jobs. मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं इस बात पर कि बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो एडवर्टाइज ही नहीं हुए हैं, बल्कि हुकूमत के पास वैकेंसीज है. इस वक्त तकरीबन लाखों के हिसाब से वहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज मौजूद हैं. क्या वजह है? Then why are you conducting NEET exams? आप क्यों कर रहे हैं? When you can't accommodate such people in government sector, at least not everybody, some of them, then why are you conducting NEET exams? इतने सारे qualify, इतनी मेहनत करके आप qualify करते हैं PG के लिए सीट निकाल. That's right, but what we have to see, what we have to look into it, that it's not only the government who is responsible for providing the jobs. It's the duty of the civil society. It's the duty of the professionals. It's the duty of the citizens to look into the things that where from they can produce
those let kinds of yeah. Let me just make you sure about this. Like جو ہمارے گروپ آف ڈینٹل سرجن سوسائٹی آف ڈینٹل سرجنس بہت ساروں نے بیچاروں نے ایپرنس بھی اپنے جلائے ہیں اینڈ یو نو فائل دے آر فالوئنگ دا فائل کبھی فائنینس ڈپارٹمنٹ میں کبھی کہیں پہ بٹ nothing positive from the government. It's not our fault. We are fighting for this. No, I'm not saying it's your fault. I'm never saying that it's your fault. No, I never said that. But the things ought to be seen in its real perspective. But I will come back to you. I understand it's a burden for the government to accommodate everybody. But isn't it their responsibility at least to accommodate some people? Definitely the responsibility is whose responsibility is this and who is not this. We will see. We will talk about that as well. I will come back to you. But I have a question for Mr. Jagmohan Singh ji. And I have been asked to pose this question to Jagmohan Singh ji. It's here on the screen as well. Mr. Irfan Kashmiri is asking that unemployment at its peak, no factories, industries, etc. in Kashmir. So where youth will go? Sardar Jagmohan Singh ji, مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں. So ذرا بتائیے. میں عرفان جی سے ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کشمیر میں ساری چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکل جو ہمارا یہاں پر انسیٹلڈ ایک سچویشن رہی اور ایکسپلائٹیشن رہی اس کی وجہ سے کسی کا بھی انٹرسٹ کسی کا بھی دھیان یا کسی کا بھی انویسٹمنٹ وہ کشمیر کی طرف نہیں گیا جس کی وجہ سے یہاں کا یوتھ سفر کر رہا ہے. مگر میں اپنا بتاؤ میں جیسے آپ کو مینشن کر رہا تھا کہ کشمیر روٹی کھاتا ہے سارا کشمیر روٹی کھاتا ہے چاہے وہ ٹیکسی والا چاہے وہ شکارے والا یا وہ ہوٹل والا ٹورزم کی. لیکن مجھے خدا رہا آپ بھی مطلب بینک میں رہے ہیں پبلک لائف میں جڑے ہیں میرے دوست یہاں پر امتیاز صاحب جرنلسٹ ہیں مجھے بتائیے جواب دیں میں پبلک سے پوچھتا ہوں کیا یہاں پر ٹورزم کی ماسٹر پلاننگ کی گئی کبھی کشمیر میں؟ ہمارے پاس جو اچھی جگہیں تھی آج آپ سونا مرگ جائیے جس نے کرپشن کی جس نے پیسہ دیا سارا سونا مرگ کا لان کھا گئے وہ لوگ اور ایک آدمی کے 3 ہوٹل بن گئے کیوں کہ وہ فاروق عبداللہ کا دوست ہے کوئی مفتی سعید کا دوست ہے. کیا ہم نے ٹورزم کو اس طرح سے یہاں پیدا کرنا ہے کہ ہماری حالت جو ہے کشمیر سارا بک چکا یہاں بڈگام کے پاس ایک نئی ٹورسٹ کا بھی جگہ بنانے کا نام ہی لیا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے کرپشن کی ساری زمینیں انہوں نے وہاں کھا گئے. کیا یہ اسٹیٹ ہے یہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے یہ کوئی پالیٹکس ہے یہ کوئی ایڈمنسٹریشن ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہی ہے یوتھ اگر اٹھا ہے یہاں پر کشمیر میں ان کے ساتھ ہوں مگر ان کو اٹھنا پڑے گا کنسٹرکٹیو سائڈ کے لیے جی ناٹ ڈسٹرکشن جس سے ان کا خون بہا. یہ اٹھیں یہ ہر آدمی پر انگلی اٹھائیں. میں آپ کو اشارہ کروں گا یہ ہمارے پاس اسٹیڈیم کے پاس جگہ ہے آپ کو معلوم ہے اسٹیڈیم ان کو سڑک بنانی تھی ہمارا جو اسٹیڈیم ہے سری لنکا کے بیچ میں انہوں نے اسٹیڈیم کو چھوٹا کر دیا. یہ کون سی گورنمنٹ ہے کون سے لوگ ہیں مجھے رونا آتا ہے ان لوگوں پر جو اسٹیڈیم کو چھوٹا کیا اور سڑک باہر کھول دی. ان کے پاس کیا پلاننگ ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک بڑی جگہ ہے ایک بڑا چیف سیکرٹری رہا ہے اس نے ساری جگہ وہ کھا گیا وہاں پر وہ کلچر سینٹر بنایا تھا. کیا کرپشن ہے کوئی پوچھے گا ان سے؟ میں اس لیے شور مچاتا ہوں کہ یہاں پر ساری کرپشن پولیٹیکل ہے ان لوگوں کو پھانسی دی جائے جو لوگ ان چیزوں کے لیے ریسپانسبل ہے. نو ایک مسئلہ جاوید صاحب مجھے بہت دکھ ہے جو میں نے 50 سال کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بتایا ہے. آئی وانٹ ان کی زندگی یہاں اچھی ہو. میرا اس وقت یہاں 92 تک صرف 10 مسلم جرنلسٹ تھا آج 300 مسلم جرنلسٹ ہے. تقریباً ہندوستان کے ورلڈ کے 10 میگزین کا ایڈیٹر ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے. محض اس لیے پیچھے کیا جا رہا ہے کہ تم بات کرتے ہو. انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بدسلوکی کی. وہ کون لوگ ہیں؟ میرے لیے پرائم منسٹر نے 600 جاب کا پیکج یہاں دیا. میرا سردار جو گاؤں میں رہتا تھا اٹھ کے شہر میں آیا ایگریکلچرسٹ تھا ہارٹیکلچرسٹ تھا اس کی انکم 30 سال میں ختم ہوئی. میں نے کہا صاحب ان کو بھی پیکج دے دو سیٹل کرو. لیکن ایک طبقے کو یہاں پیکج دیا جا رہا ہے
اور 600 پوسٹیں مجھے دی تھی meant for non-minority in Kashmir, اور اس کو کنورٹ کر دیا only for Kashmiri Pandit. یہ کوئی دیش ہے جہاں پر آپ ڈسکریمنیشن کریں گے, آپ نیگلیکٹ کریں گے؟ اس لیے یہاں پر نوجوان کو اٹھنا پڑے گا. اپنی, میں ان سے کہوں گا کنسٹرکٹیو چیزوں کے لیے باہر آئیے اور بات کریے اور اپنے لیے راستہ ڈھونڈیں, ورنہ وہ اسی طرح سے کریکس کیے ہمارے جو آل انڈیا ایگزامز کریکس کیے ہمارے نوجوانوں نے. بہت اچھی کیپیسٹی ہے, مقابلہ نہیں ہے ہمارے کشمیر کا. میرے دوست کاملی صاحب نے پنجاب کے لوگوں یوتھ کی بات کی, ہمارے یوتھ کا مقابلہ پورے ہندوستان میں نہیں ہے صاحب. یہ پڑھنے والا آدمی ہے. جگموہن سنگھ جی, آپ نے کچھ چیزوں کی طرف جو ہماری توجہ مبذول کرائی ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. صحیح بات ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو اس کو صحیح کیا جانا چاہیے, لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے ہمیں بھی آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. ابھی جو یہاں پہ امتیاز صاحب ہیں, امتیاز صاحب, جگموہن سنگھ جی کی باتیں سننے کے بعد ایک نقطہ جو ذہن میں آتا ہے, وہ سب سے بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جو ہماری سکل بیسڈ ایجوکیشن ہے, بحیثیت ایک جرنلسٹ کے آپ نے اس پہ دھیان دیا ہوگا, اس کا ایک فقدان ہے. ہمیں ایک سکلڈ بیسڈ جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بھی یہ ایک فیکٹر بن سکتا ہے جو ان ایمپلائمنٹ کے لیے ذمہ دار ہے؟ آپ جی. I agree with Jagmohan Singh ji on certain issues of corruption, but at the same time, my personal view on this issue is that government has not made any organized structure on skillful education. That is what I said earlier. Earlier I said we need to have counselors in all the educational institutions who can guide our students on skillful education. Parents have to understand that their doctor, engineer or IAS officer is not the only choice. There are other options also which they have to follow. Otherwise, the problem is deteriorating day by day. Our children are going for drug addiction. Minor crimes are being done by our children because of this unemployment. And the institutions which can help them, they are not coming forward. We have second largest employer here, that is JK Bank. This is the second largest employer in J&K state. But only after employing some youth, they are not giving any attention to the unemployed youth. ابھی جو آپ کے پاس مجھے یاد ہے, تھوڑا سا آپ ٹائم مجھے دے دیجئے, 2014 میں جموں کشمیر بینک کے قریب 1000 کروڑ روپیہ جو ڈوبا ہوا تھا, NPA ہو چکا تھا, لیکن فلڈز کی وجہ سے وہ 1000 کروڑ روپیہ ان کو ریکور ہوا. There was a suggestion that time that 1000 کروڑ روپیہ should go to the youth کہ چھوٹا چھوٹا کام وہ شروع کریں. جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے ایک انفلکس ہوا ہے یہاں پر آن لائن شاپنگ کا, وہ باہر سے آتا ہے, دہلی سے آتا ہے, ممبئی سے آتا ہے, ہمارا بچہ یہاں کر سکتا ہے. بٹ جموں کشمیر بینک نے جو وہاں پر کنڈیشنز رکھی ہیں, that is کہ if you need 2 lakh rupees of loan from this bank, you have to get 2 government employees as guarantors. آپ مجھے خدا را بتائیے کہ اس بچے کو جو بے روزگار ہے, جس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کون گورنمنٹ امپلائی اٹھ کے اس کو گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیونکہ if there is any shortfall of funds, default is there, تو آپ اس گورنمنٹ امپلائی سے پیسے وصول کرتے ہیں. The question is they have to be liberal. اب یہ امپلائمنٹ کا جو مسئلہ ہے,
सारी जो मैंने पहले भी बात की, बाकी दोस्तों ने भी बात की, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनके पास लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स है। और अगर आप एडिशनल स्टाफ उनको देंगे, जहां पर 10 लोग जरूरत है वहां 15 रखेंगे, तो वो बोझ भी एक कॉमन सिटीजन पर पड़ेगा जो ऑलरेडी पिसा हुआ है जी। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, एक सिविल सोसाइटी एक्टिवेट होनी चाहिए। यू हैव टू एक्टिवेट सिविल सोसाइटी, एक कलेक्टिव एफर्ट शुरू हो जो स्किल्ड एजुकेशन पर तवज्जो दे जी। बट यहाँ पर हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारा जो सिटीजन है, वो और इश्यूज में फंसा हुआ है, सियासत में फंसा हुआ है, लेकिन इन चीजों के लिए अपने आप को वाकिफ नहीं करता, अपना कोई टाइम नहीं देता है। अनलेस यू डू दैट, तो स्किल्ड एजुकेशन एक फकदान है और वो रहेगा जी। पीपल हैव टू कम राइट। आपके लिए भी एक सवाल मेरे पास आया है, मैं वो सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन वो सवाल पूछने से पहले मैं जरा पीरजादा साहब की तरफ जाना चाहूंगा और उनसे ये पूछूंगा। पीरजादा साहब, आपने इनको सुना, इम्तियाज साहब को आपने सुना कि एक स्किल्ड एजुकेशन की हमें जरूरत है। आपने, जब मैं आपसे बात कर रहा था प्रोग्राम से पहले, तो आपने अपने बारे में बता दिया था कि आपने किस तरह से शुरू किया है। आमतौर पर कश्मीर में ये देखने को आया है कि कोई भी शख्स उठ के एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं एक इंडस्ट्री बना लूं, बैंक के पास गया, कर्जा ले लिया, हुकूमत ने सब्सिडी दे दी, इंडस्ट्री खोली। ये पता ही नहीं है कि काम किस तरह करना है, कब करना है, क्यों करना है, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। ऐसी सूरत हाल में क्या आप ये नहीं समझते हैं कि जो ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, चाहे स्मॉल स्केल पे हैं या लार्जर स्केल पे, उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो यूथ को ट्रेन कर ले ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज या अपनी छोटी मोटी बिजनेसेस शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी इल्मियत हासिल कर ले? तो हमारे वो लोग जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ हर एक चीज हम हुकूमत पे थोप देते हैं? जी ताहिर साहब। जावेद साहब, हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है, मतलब जैसे मैंने कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई भी यूनिट खोलना है, मैंने कोई ABCD काम करना है जी, मुझे उसकी ABCD आयोटा भी नॉलेज नहीं होती है जी। फंडा वही है कि मैं जाऊं, अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाऊं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको सबमिट करूं और अपने फाइनेंसर से अपना फाइनेंस करवाऊं, इस पे मुझे सब्सिडी मिले। तो बेसिक पॉइंट जो है कि अगर मेरा नया किसी काम में नहीं है, मुझे उस काम का आयोटा भी नहीं पता है, मैं कैसे उस काम के साथ इंसाफ कर सकता हूँ, मैं कैसे वो काम कर सकता हूँ? प्रॉब्लम हमें यही है कि हम लोग उन चीजों, हमारा सक्सेस रेट इतना कम क्यों है? हमारा सक्सेस रेट इसलिए कम है कि हम उस चीज की पहले R&D करते ही नहीं है जी। हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिला, हमने उसको सबमिट किया, हमारा किसी बैंक से फाइनेंस हो गया, हमारी सब्सिडी जेब में आई, मैंने उस पैसे से गाड़ी ली, तो वी आर डन विद इट। वी पीपल डोंट एक्सर्ट आवरसेल्व्स कि हमने एक्चुअली करना क्या है, किस फील्ड में करना है। फिर नतीजा क्या हो जाता है, वो यूनिट सिक पड़ जाता है, सिक पड़ने के बाद वो NPA हो जाता है। और मैक्सिमम आप कश्मीर देखोगे NPA यूनिट जो इस वक्त हैं, जो NPA इस वक्त खड़ा है या पीछे खड़ा है, वो उन लोगों के है, वो विलफुल, दे आर नोन एज विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब है उसको पता है मैंने बैंक से लिया 50 करोड़ रुपया, मैंने ये वापस करना नहीं है, मैंने इसमें से अपना पैसा उठाना है, बाद में बैंक आके वन टाइम सेटलमेंट करेगी, आई एम डन विद इट। I mean, that is our approach. That वो भी तो देख रहा है। नहीं ताहिर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये अप्रोच है, लेकिन मेरा जो सवाल था, आप देख लीजिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए या इसको कम करने के लिए
हुकूमती सतह पर या प्राइवेट सतह पर जो कोशिशें की जाती हैं उनमें एक कोशिश ये भी होती है कि वो दूसरे मुल्कों में जाएं और वहां पे देखें कि उनके पास ऐसे कौन से तरीके हैं जो वो अपनाते हैं ताकि वो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। हमारा तो ये रहा है कि हम उन मुल्कों में जाते हैं, लेकिन फिर वो चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती है वो दूसरी बात है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस किस्म की कोशिशें प्राइवेट सेक्टर पे आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स के जरिए से, जगमोहन सिंह जी के सोच रखने वाले लोगों के जरिए से, क्या ऐसी चीज मुमकिन नहीं हो सकती है जहां पे आप यूथ को ट्रेन करें ताकि वो आगे जाकर उस फील्ड में जाएं जहां पे उनको नुकसान न उठाना पड़े? ये मेरा सवाल है आपसे। अगर कर सकते हैं तो क्यों नहीं करते? सर, इस चीज के लिए बाज़ाब्ता एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां यूथ को ये सिखाया जाए कि आप किस फील्ड में क्या कर सकते हो। इसके लिए बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम करना चाहे, बोथ कैन वर्क। लेकिन इसमें उनको प्रॉपरली गाइड करना है कि कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पे कैसे करना है। इट्स अ वेरी गुड सजेशन। आई थिंक you should start. But someone I think you should ring the bell and start कि इसमें क्या काम किया जा रहा चाहिए, क्या काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन someone has to ring the bell. इस पे तो कम बात कर लेंगे। एक सवाल मेरे पास आया है जो इम्तियाज साहब के लिए है। इम्तियाज साहब, आपके जी लिए सर। ये सवाल है आपके लिए जो आया है, ये यंग एंटरप्रेन्योर्स और वाइंडिंग अप their way after making huge investments on their projects. They are now looking for jobs in other states. Job providers to job seekers now. Banks are coming for recoveries and deducting EMIs from their borrowers forcibly. आप क्या कहेंगे इस पे? सर, इसके लिए ये जो सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इस वक्त 90% इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ये सफर कर रहे हैं। Not bank is not recovering from borrowers only, they are recovering this amount from EMIs from their guarantors also. Right. ये सही बात है। वही पे मैंने ये कहा पहले कि banks have to come forward. They have to be friends with their customers. They are not acting as friends. This time, for the last you see, for the last 15 months, we are in a virtual lockdown. बीच में कुछ महीने ही खुला रहा, and then you have one important issue here. We had a toll post at Lakhanpur, जहां पर लखनपुर के टोल पोस्ट पर एक टैक्स डिडक्शन होता था जो बाहर से कोई प्रोडक्ट्स आते थे, और वो टैक्स डिडक्शन के बाद हमारा जो लोकल एंटरप्रेन्योर होता था वो उसको कम्पीट कर सकता था। आपने वन इंडिया स्कीम के तहत दैट टोल पोस्ट हैज बीन रिमूव्ड। देयर इज नो टैक्स, एंट्री टैक्स ऑन लखनपुर बॉर्डर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। जिस वक्त आपने वो 12%, 9.5%, 16% का जो टैक्स था खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट हमारा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो लेबर कॉस्ट है, इट इज मच हायर देन व्हाट यू हैव इन पंजाब, हरियाणा एंड अदर नेबरिंग स्टेट्स। Right. Then another issue is you don't have a raw material available in Jammu and Kashmir. You have to get the raw material also from outside. तो उस चीज में ये जो हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, वो पिस गया। लेकिन इस वक्त बैंक को उसके सामने आना चाहिए था। बैंक हैड टू कम फॉरवर्ड एज अ फ्रेंड, बट बैंक उसके सामने एक स्टिक लेके आता है, क्रूसेडर बन के आता है कि ही ओनली वांट्स टू रिकवर द मनी। वी हैव hundreds of units which have been sealed by the bank. अब जो बैंकर है, जो एंटरप्रेन्योर है, एक तो उसका जो एम्प्लॉय था 4 थे, 10 थे या 50 थे, वो तो रोजगार से गए।
اور اب یہ انٹرپرونر جو ہے, آپ نے مجھے ابھی ریسنٹلی وی ہیڈ ڈن سم سروے آن دس, مجھے پتا چلا بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو انٹرپرونرس ہیں انہوں نے اپنے گھر کے زیور, اپنے اگر کسی کے پاس زمین ہے وہ بیچ کے بینک کے انسٹالمنٹ دے رہے ہیں, اور اپنے لیے دے آر لوکنگ فار سم جاب, Right. they are not now ready to carry forward their mission. And I agree with Mr. Pirzada ji also, جو انہوں نے فرمایا کہ ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹریل یونٹ کھڑا کرنا ہے, ہمیں لون لینا ہے, اور وہاں پر مانسٹرز ہوتے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز جو انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں وہ تیار ہوتے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ کے لے کے, پروجیکٹ رپورٹ لے کے, کوئی ان کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, کیونکہ وہ جو نیا انٹرپرونر آتا ہے اس ٹریڈ میں وہ جیب میں پیسے رکھتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, وہ سارا آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے ود ان ڈیز. جس چیز کے لیے they had to get them trained, they had to interview them. لیکن کیا ہوتا ہے, جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ ان کو سارا سمجھاتے ہیں کہ آپ کو یہ فائل میں یہ کاغذ چاہیے, وہ کاغذات تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو فائل بنا کے دی جاتی ہے جو ان ون گو پروسیس ہو جاتی ہے. اور ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ برائب کرتا ہے ان آفیسرز کو, اور جب بینک کا لون چلا جاتا ہے, بینک میں پہلے وہ اپنا وہ پیسہ نکلتا ہے جو اس نے برائب کیا ہوا ہے, اس کے بعد بینک کے قسطیں شروع ہو گئی, اور وہ اپنی گاڑی شاڑی کا جو پیرزادہ صاحب نے فرمایا صحیح ہے, وہ ولفل ڈیفالٹر بن جاتا ہے. بٹ ود دا collective support of the officers of the bank and the officers of the industries department. Right. لیکن جب پھنس جاتا ہے تو وہ انٹرپرونر پھنس جاتا ہے اکیلا بیچارہ. امتیاز صاحب, ابھی تک تو ہم نے ایشوز پہ بات کی, چیلنجز پہ بات کی. ابھی پروگرام کے آخری حصے کی طرف جانے سے پہلے جہاں میں آپ سے ریمیڈیز پوچھوں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو ایشوز رہے ہمارے, یہ جو ہمارے چیلنجز رہے, ان سے کس طرح سے ہم نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ریمیڈیز ہے. لیکن اس سے پہلے میرے پاس ایک سوال ہے ڈاکٹر سبینہ کے لیے. ڈاکٹر سبینہ, آپ ہمیں یہ بتائیے, چونکہ میں پروگرام کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں اور ریمیڈیز کی بات کر رہا ہوں, ہمارے پاس ویمن جو ہے ایک بہت بڑا فورس ہے, اور ویمنز رائٹس بہت بڑی بات ہے آج کل مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا ہے جہاں تک کام کرنے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے, اور خاص کر ان کو ایمپاور کرنے کے بعد فار دا ریڈکشن آف دا انمپلائمنٹ, what do you think, what steps should be taken by people privately and by the government as well? کیسے سٹیپس لینے چاہیے ویمن کو ایمپاور کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنا ایک رول ادا کر سکیں ان ایمپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے؟ Yes, actually یہ سچ ہے, like there is no difference nowadays between a boy and a girl, like both are earning and you know some source of income دونوں کے پاس ہوتا ہے. Now things have changed, girls are more into business nowadays. What steps should be taken from the government for the women empowerment is entirely different, but what steps should be taken on a private sector, that is up to us. That is how we can do. Nowadays you can see like there are so many girls who are actually into different professions, if you believe. It's not only business in different ways, like small businesses, like there is boutique, there is parlor, there is driving, you know, nowadays girls teach driving, and like other business everywhere you can see. Even a sales girl, she's also a female, you know. But that is a woman empowerment. We should respect that thing, because she is because she is earning her livelihood, she is doing a good job. It's not that's what she is doing for herself. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ ہر
कोई भी काम छोटा हो या बड़ा, वी शुड रिस्पेक्ट दैट इन एवरी वे, बिकॉज अब जैसे हम देखते हैं, देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर KS पीपल, यू नो, हमारे जो भी है, फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, हम ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट देते हैं वो, बट लेकिन देयर आर सम अदर गर्ल्स ऑल्सो, देयर आर सम अदर पीपल ऑल्सो जो छोटे कामों में जो अपना छोटा काम भी करते हैं, बट वी शुड रिस्पेक्ट एज अ गर्ल एम्पावरमेंट, वी शुड रिस्पेक्ट एवरी गर्ल हु इज डूइंग नाउअडेज, यू नो, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक प्राइवेट सेक्टर में, यू कैन सी मेनी गर्ल्स आर वर्किंग एंड नाउ दे आर नॉट शाई ऑफ डूइंग वर्क even anywhere, you know, in any department. So girls का एक वो thinking change हो गया है. Society should accept that, you know, it's up to us, it's up to the society कि वो उनको इतना importance दे, या उनकी वो समझे कि like things have now changed, कि गर्ल्स अब घर पे वो बैठने वाली लड़कियां, इनफैक्ट अगर वो घर पे भी बैठती हैं, देन ऑल्सो दे डू सम काइंड ऑफ बिजनेस टू अर्न, लाइक ऑनलाइन, ऑनलाइन बिजनेसेस दे डू, गर्ल्स अ लॉट. डॉक्टर सबीना, थैंक यू वेरी मच. आपने हमें बहुत एनलाइट किया और आपने ये बता दिया कि अब वो सूरत हाल नहीं है जो पहले हुआ करती थी. आजकल खवातीन भी जो हैं, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम towards their work and earning the unemployment, not only for themselves but for their family as well. So let me go back to Jagmohan Singh ji. आखिरी बार मैं आपकी तरफ आ रहा हूं. प्रोग्राम का वक्त अब चूंकि जरा थोड़ा सा अपने इख्तिताम पे आ रहा है. हमने जगमोहन सिंह जी बात की, इश्यूज डिस्कस किए, हमने चैलेंजेस भी देख लिए, हमने रिश्वत पे भी बात की, हमने अकरबा नवाजी पे भी बात की, सब पे बात हो गई. अब आप क्या समझते हैं कि ये जो हमारे पास एक ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, जिससे न सिर्फ वो शख्स जो बेरोजगार है वही मुतासिर होता है, बल्कि उससे वाबस्ता उसकी फैमिली भी मुतासिर होती है. लोग ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं. आप क्या समझते हैं कि इसका तदारुक करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए, हमें भी और हुकूमत को भी क्या करना चाहिए? जी जगमोहन सिंह जी. जावेद साहब, देखिए, हमारे पास कैडबरी फैक्ट्री यहाँ आई थी कश्मीर में आज से 25-30 साल पहले जी, और HMT की फैक्ट्री आई थी. हजारों लोग उसमें जॉब उनको लगा था. सारा फ्लॉप हुआ, नहीं चल पाए. क्रिकेट बैट्स हमारा कश्मीर का एक रॉ मटेरियल बेस था, वो भी नहीं चल पाया. ये जब तक ना हमारे लोग इस चीज की ओर थोड़ा ध्यान दें और सोसाइटी खुद बाहर ना आए, क्योंकि अगर हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, कोई और एजुकेशन के टीचर्स का फोरम बनाते हैं, तो सब लोग सियासत के बगैर कोई बात नहीं करते. ठीक, हालांकि उनका कंट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. आपको मालूम है जो पिछले सलाट में मैंने बोला कितना एंगर था मेरा. जी जी. द रीजन इज वी हैव एवरीथिंग विद अस बट वी आर नॉट एबल टू डू इट. द रीजन इज हर चीज में सियासत होती है. अदरवाइज किसॉक्स, मैं आपसे बताऊं ना, जैसे टूरिस्ट आ रहा है बाहर से, मैं छोटी मतलब आपके सामने चीजें रख रहा हूँ. अगर इफ ही इज क्रॉसिंग ऑन द बंड साइड समवेयर, अगर वहां पर 2 किसॉक्स बनाए जाएं, 2 किसॉक्स मीन एक कॉफी बेच रहा हो, एक नमक वाली चाय और कश्मीर की रोटी बेच रहा हो, डू यू थिंक उनको 400-500 रुपया नहीं कमा पाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है. ऐसी बहुत सी चीजें हैं कश्मीर में कि साहब हम अपने जो रिसोर्सेज बेस मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट सियासत और ये जो एटमॉस्फेयर है ये कुछ नहीं करने देता. तो नतीजा यही हो रहा है कि हमारा लड़का फ्रस्ट्रेट होके ड्रग्स की तरफ जा रहा है. जो पंजाब का हाल है आज खत्म हो चुका है, वो हमारा यहाँ. और नॉट ओनली बॉयज, कश्मीर में मेरे यहाँ फीमेल खराब हो रही है. जगमोहन सिंह जी, ये तो ठीक बात, जगमोहन सिंह जी ये तो ठीक बात कही आपने कि ऐसा हो सकता है, बंड के नजदीक 2 आदमी चाय बेचे वो बेचे, ये हो सकता है. लेकिन आपका ये कहना है कि हमारी ये सारी कोशिशें जो हैं ये सियासत की भेंट चढ़ जाती हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए इसको सियासत से दूर रखना जरूरी है.
لیکن اس چیز کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے آپ جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس کی طرف سے باضابطہ طور پر ایک صحیح سمت میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جناب یہی سوال میں امتیاز صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمیں ریمیڈی بتائیے کہ کیا ریمیڈی ہو سکتی ہے. جی امتیاز. جناب جاوید صاحب، میں نے شروع میں ہی بتایا کہ ہمارا جو جینیٹیکل چینج آ گیا ہے سوسائٹی میں، فرسٹ آف آل we have to concentrate on that. We have to honestly look into it. Because government only cannot help us. We too have to come forward. We too have to see that blue collar jobs, technical jobs are very important. White collar jobs is not the only solution. First of all, that is to be done by the society as a whole. We have, I think, in thousands we have NGOs, but nobody is working on this kind of issues. Right. They have to come forward. They have to support the society. Second important thing, my suggestion here is the way Jagmohan Singh ji said, we have to get it separated from politics. And the government has to act very tough on corruption, especially in the areas of industries, banks, and other areas where from we get employment for our youngsters. They have to act very tough. But what we have seen in past is they are catching on small fish. کوئی چپراسی کو، کوئی کلرک کو، لیکن جو وہ بڑے کرپشن والے ہیں، بڑے آفیسرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میری بات ہو رہی تھی ایک انٹرپرینر سے، انڈسٹریلسٹ سے. He has closed his industry and he has started selling his machinery now to pay the bank loan. Right. He said, we have to get a paper signed by the officers of the industries department. They will not sign it unless they pay them 50,000, 1 lakh, 30,000. Then only they got signed. They don't respect their unit. Right. But they sign the paper only after getting the money. Take. Government has to act tough against corruption, and the people have to come forward and create an atmosphere for blue collar jobs, technical jobs, skilled jobs, and prepare their children not only for white collar jobs but for blue collar jobs also, technical jobs also. For every job. Thank you very much. Thank you very much امتیاز صاحب. آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی اپنی پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جس پہ وہ ٹف آ جائیں ان چیزوں کی طرف جو ایک رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ان ایمپلائمنٹ کو کم کرنے یا ختم کرنے میں. میرا یہی سوال آخر پہ ہوگا جناب طاہر پیرزادہ صاحب سے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جگموہن جی کو بھی سنا، آپ نے امتیاز صاحب کو بھی سنا، ڈاکٹر سبینہ کو بھی سنا. آپ کے پاس کوئی سی ایسی کنکریٹ سجیشنز ہیں جو اس چیز کو ختم کرنے میں، ان ایمپلائمنٹ کو کم کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں بحیثیت ایک انٹرپرینیور کے؟ آپ ہمیں بتائیے. جی جناب پیرزادہ صاحب. جاوید صاحب، جیسے جگموہن جی نے کہا اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ تھوڑی سی تو انہوں نے کر دی، 2-3 نام لے کر. should not have named anybody. تو بیسک جو میں بلنٹلی بولنا چاہوں گا، کریکس آف دا اسٹوری از کہ جب تک کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک کشمیر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ان چیزوں پر قابو پانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. نمبر 2، اس پہ قابو پایا جا سکتا تھا. گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ایک کام کیا تھا، ایک اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ بنا تھا. پامپور میں وہ ابھی کام کر رہا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ. لیکن خاطرگاہ اس کے کوئی نتائج آج تک نہیں آئے. اگر ایسی کوئی چیز پرائیویٹ سیکٹر میں آئے اور ان کا یہ ہو کہ نہیں ہم نے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا ہے، تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کچھ چیزیں ہو سکتی ہے. اور ایک اور چیز ہے، مطلب جہاں چاہ وہاں راہ.
मतलब एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, एक सिक यूनिट था यहाँ पे खनमो में, सिर्फ बंद पड़ा था, मेरे ही कजन ने लिया, मेरे फुफेरे भाई ने यूनिट लिया वहां से, एंड दैट यूनिट इज बीइंग रन सक्सेसफुली सिंस लास्ट 2.5 years. वो यूनिट सिक था, उसने प्रिपेयर किया उससे, वो उसको सक्सेसफुली रन कर रहा है. मतलब जब हम काम करना चाहे हो सकता है. रेमेडी सर यही है इसकी कि हम लोगों को मिलकर ये करना है कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, कोई चीज बनानी है जहां लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि आप किस चीज में, किस फील्ड में आगे जा सकते हो, किस फील्ड में काम कर सकते हो. क्योंकि हमारे लोगों की एक बहुत बदकिस्मती ये भी है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे, कहीं और स्टेट्स में जाएंगे जॉब करने, चाहे पूरे इंडिया में जाते हैं, लेकिन हम पर वहां प्रॉब्लम होती है एज कश्मीरीज. वो एक बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ, क्योंकि फिर लेबलिंग, दैट्स नॉट गोइंग टू ऑल दैट, फिर लेबलिंग, फिर ये वो, तो उन चीजों में भी हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है. ब्रेथ ऑफ द स्टोरी नटशल में यही है कि हमको मिलके इसका कोई सोल्यूशन ढूंढना है. मे बी कोई, जैसे इम्तियाज साहब ने कहा, कोई एनजीओ यही काम करे कि हमारे यूथ को कुछ, ताकि वो एडिक्शन ड्रग्स से तो दूर जाए. क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ जितना ड्रग्स पे हमारे लड़के इस वक्त जा रहे हैं ना. एंड एक आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. प्लीज जब आपके बच्चे घर आते हैं, उनकी जेबों में देखें कुछ है तो नहीं, उनका फील देखें, वो आपसे दूर तो नहीं बैठ रहे हैं, बिल्कुल आंखें तो लाल नहीं है. ड्रग्स की तरफ बहुत हमारे लड़के जा रहे हैं, बहुत ज्यादा. जनाब ताहिर साहब, ताहिर पीरजादा साहब, आपने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया आखिर पे. इस पे हम बाज़ाब्ता तौर पर, मैं इस पे एक प्रोग्राम करूंगा. I would love to. मैं बाज़ाब्ता तौर पर इस पे एक प्रोग्राम करूंगा ड्रग्स पे. लेकिन इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट पे मेरे तमाम पैनलिस्ट्स ने, मेरे तमाम दोस्त मेहमानों ने जो बातें की और जो चीजें सामने आई, वो यही आया कि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला जो है, ये कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि जिसको खत्म या कम नहीं किया जा सकता है. जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को समझे और हम लोग, आप लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सिविल सोसाइटी अपनी जिम्मेदारियां समझे. एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से बेहतर यही होगा कि हम उन चीजों की तरफ ध्यान दें, उन चीजों के लिए रास्ते ढूंढें जो चीजें इस मुजी मर्ज से, इस इंतहाई खौफनाक मसले से जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में इस वक्त है, वो अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, उस पर ध्यान दिया जाए और हकीकत में उसकी तरफ काम करने की जरूरत है. मैं आप तमाम हजरात का, ख़वातीन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ लाए, आपने इस अहम मौजू पे बात की. आइंदा भी आपके साथ बात होती रहेगी इंशाल्लाह. अपनी दुआओं में भी हमें याद रखिएगा. और जाने से पहले मेरे किसी साथी ने यहाँ पे मुझसे पूछा है कि कामली साहब कहाँ हैं, तो उनके लिए अर्ज है कि कामली साहब इस वक्त दुबई पहुंच गए होंगे. वो हमारे साथ जुड़ गए थे दिल्ली एयरपोर्ट से प्रोग्राम के पहले हिस्से में. आप सबका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने ख्यालात का इजहार किया. सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, एंड वी विल बी इन टच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. थैंक यू.